Mga nanguhuli sila. Oo, oo. Oo. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ayun, ayun. Yan, 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 yan. Yan. Ay, ito, pre. Hindi, dapat tumahan sila. Ha? Maraming tilapia dito. Maliliit pa, ha? Oo. Aba! Oh, wala na. Ulam na this. Unang, oh yan, balik mo na yung maliliit. Kaya rin. Salang. Salang, pwede na yan. Yan, dalawa. Lagyan mo dito para mag-enjoy naman sila. Oh. Sus. Oh. Oh, diba? Amigo. Plenty. Nice, nice. One at a time, pre. Laki. Nice, nice. Big. Na, oh, wow. Make sure don't run off. Nice, nice. Okay. Nice, nice, nice. You see? Nice one. Nice. Oh, oh, oh. Yun mga Pilipino nga lang magawa ba? Sarap din to. Yan si Kuya Erning taga Bugaw. Yan yung isa. Butre. Yan. Isa-isa lang. Mahirap na pagka napuno agad yung balde. Wala na, hindi na bumilbilig ko. Yan na. Kunting sipag lang at syaga. Makakanilaga rin. Yan na. Ito, malaki. Okay. Yun. Yun oh. Yun malaki. Yan sa may huwag sa gilid pre. Yun nagtatalon. Kaya tatalo na. Ana. Lagi ka nakakuha sa mga matulas. Oo, kan lang, dahan-dahan lang. Ingat. Pero masarap para maglalaro ka lang sa tubig ah. Dali ha. Diba pa? Ayan pre. Wala. Hindi mo na tempohan. Yan. Meron? Dali? Oo, dami. Asan? Malaki? Ay, nakawala. Sige lang. Walang butas?
Mahawa ka sa lalay. Nakakatuwa. Minalap sa kamay ko. Pa ako. Oh, sige, sige. Huwag mo igalaw, pre. Ha? Sige. Ay, andito, bumalik. Andito, bumalik, pre. Ang dami. Oh, bumalik dito. Tumahan. Arnaldo trying something. Yan. Big one, big one. Yan. Yan. Laki. Oh. Kalahating balde na. Nice man. Boys trying something. Ganda to. Ayos. Parang trap na lang. Nice drop. Ha? Yes, yes. Yan na. Sige. Ano yung mang... Subukan natin yan. Yes. Hindi, sige lang. Balik ka ulit doon. Oh, natin. Bulabugin natin para mataran pa. Dito ka sa... Pan. Dito ako sa may labasan tapos babatuhin ko doon sa ilalim. Yan na, damay. Yan. Sige, 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 bantay, bantay. Yan na, yan na. Napakadamay. Yan na, yan na. Yan. Yan, 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 yan. Yan, 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 yan. Kulong na siya, nandiyan na oh. Oh, isa, one. Nice, nice, nice. Lahat na ng klaseng diskarte. Ganun pa. Oo, sige. Ayos ko yun. Madali. Buwa, malaki kuya yung ling. Vietnam in the Philippines, they culture too. In the Philippines is cultured. Daming isda. Malinit pa. After 3 months. Better to throw ah. Better throw. Nakakahuli pa pag pinabato eh. Oo. Bubulabog ba kayo? Sorry ah. Gahanap lang kami ng pampirito. Isa-isa lang. Yan, laki oh. Yan, pumunta dyan pre. Handa mo. Pinaghahabol tumato. Yan! Oh. Yan, pa isa-isa lang. Dito dumaan pre. Dito ka pwesto pre, makikita mo yung kuan. Dadaan mga 4. Pupuntahan ko dito. Ayun oh. Ayun. Yan, malaki. Sige, bilis. Yan, ang laki ng bato. Ang laki. Nahuli. Bato. Nice. Isa-isa lang. Big one. Bigger one. Sorry. Oh. Eh!
one that got away. Nating kilo. Huh? Oh, shucks. What? Oh, wow. Wow. Puno na. Diyan naman. Thank you, Lord. Ayan, oh. Puno na, oh. Yeah, the biggest. Ayan, oh, reveal. Hindi sila nakahinga. Oo. Kinulog niyo sila, patay na sito. Papatay na. Sige lang, para malinis. Oo, nag-init yung inom. May isa pa dun. Ayan. Aboy pa. Ayan, tingnan natin. Hilo-hilo na. Ayan, may hilo na nga. Oh! Ay siya! Ay siya! Ay siya! Tubig. Kailangan malapitan sila para. Ayan. Big one. Thank you, Lord. Yeah. That's it.